Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kator dekat setajana para alumni santri Al-Ihsan Cirenguan, juga dan para simpatisan setajana para sepo, para asatid seminangkah bungkos kalaban situng beda seanyama iksaja suatu kumpulan alumni dari pondok pesantren Al-Ihsan Cirenguan Ompen Sampang. Alhamdulillah, batan kalau muji syukur dekat hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya kadima kesempatan malam mangken dan kula bisa hadir engah tengana para panjenengan sedaja. Eki kadinto tada lain karena setajana rahmat taufik dari hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Dan kala wajib asyukur dekat Allah Subhanahu wa taala menangkah dan kula bisa berdepak bisa hadir ikikan to karena keparingan sehat wal afiah juga panjenengan keparingan sehat wal afiah kong langkong ikikat dinto pengarap betan kula sedaya manter-manter eta tepakina paringin kuat iman ben Islam cekak dalam dada betan kula sedaya. Amin Allahumma amin. Para asatid, para alumni, para simpatisan, semangkin gak dintoh badan kaulah kita tetap dalam bulan mulut bulan Rabiul Awal. Iki gak dintoh minangkah bulan kelahiran nepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya alhamdulillah juga kadintoh dalam suasana saya kocak aki pandemi, alhamdulillah ematura ecebe kadinto peringatan bulan Maulid lahir merayakan kelahiran pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaki Semara. Dan kula punten beniking arasanan lagi. Pola mangken kadinto osom geseran dimin kadintoh minangkah alam kalau situng kota situng kampung pendika pendudun banyak muslim ingatan nganah banyak sabar kiri pengkir banyak sabar geser industri geser kelaban perumahan sehingga kegiatan ikikanto keislaman mulai tergeser sampai dapat ke pengkir asal kata beda dengan tengah kota juga bahagia geser dapat ke pengkir juga kadito berlanjut dekah geseran iki kadito minangkah satu Muharram mulai terasa situ Muharram kadito pon kepepet pon tu Muharram hari Selasa geser dekah hari Rabu tak pun apa lagi ki pendenan pas boleh kadito ki buru setengah bulan tak seminggu siada bergeseran kadito karena libur bulan Maulid tepat tanggal 12 biasanya hari Selasa hari kejepit juga geser ke hari Rabu liburan sehingga biasanya orang kadito amulot tepat cocokkan
Atau tanggal 12 geser dek ke area Repuh. Tanggal 12 banyak orang tak amolot karena capuk geseran. Mereka gini mulai terasa mereka benar kelakuan sunat kat itu. Namun kok takok malam makin takbiran pas solat tu du malam mereka. Mereka mulai geseran ketika itu harus hati-hati. Mereka tu kita wajib tampuran tentang agama mereka wajib dan kalau kita setuju. Cak rotorot mereka. Masjid Agung Sampang mereka norok dekkah hari Repuh biasa tanggal 12. Dan kula viral dekat alumni. Dan kula amit dekat takmir Masjid Agung Sampang. Menabi takmir Masjid Agung amolat hari Repuh dan kula tetap membedah mulut hari Selasa. Tinggal kita ada sahadir dan kula apa dengan sebagian orang beri tempat masjid tek paring ini tempat masjid yang per masjid tek paring tempat per masjid etani masjid tek paring tempat etani masjid etrotor masjid dan kula amulat hari Selasa karena hari Selasa ya pantau ya milad karena kelahiran pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca din kanjeng Nabi sekaper lagi pesera Abu Turab Abu Lahab tadi mereka karena senang ning hari Senin lahir kanjeng Nabi kelahiran pernah kena kanto Abu Lahab makin kafir tak percaya dekat ajaran saya kanjeng Nabi mereka senang karena kelahir pernah waktu kak dia waktu kak ia atau kanjeng Abu Lahab senang bunga sampai Abu Lahab nisem mereka ben hari Senin mereka bebas lagi dari siksa kubur karena senang kelahiran pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apun cerita mereka hati-hati karena besar geseran-geseran mereka. Mereka mun saja kepada informasi tanggal bulan 2 2002 bulan 3 2002 menabi ampun mulai datang boleh corona ampun mulai datang ucap datang boleh atau kita umat Islam harus wajib tampuruan. Apa? Apakah itu apa ngadepin bulan Ramadan sekali bentuk telasan mudik apakah stop boleh. Kita bengki wajib tampuruan mereka. Benar apa hari ya mereka. Sehingga hari Selasa dan kula incam yatinin. Keng yatinin kalaban syarat di Masjid Agung. Kalaban syarat mereka telepon menabi bedah berapa mulut mereka tak usah ngangkui sepekira masjid mempergunakan kata fasilitas masjid. Malah aneh kebedaan mereka. Malah aneh. Mata selawat mereka ampun dibatasi mereka. Di tengah-tengah orang Islam kita ini mayoritas bukan minoritas. Dan sampun pernikah ikikan itu terkula apa tak penapa kor beri incam sound system ibebe saus tek paling aki wireless tek paling aki terpaksa dan kula pernikah hari Selasa ngontak lemah-lemah alumni sebeda sekitar dalam kota ngiring hari Selasa laku kol 6 mengadakan membacakan selawat untuk merayakan menghormat kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula waktu kalisa malam langsung baginda tuku jajan kerana malam siap namun sekat bungkus. Tu kula langsung kontak dek alumni situng orang kotuh ngiba minimal 10 bungkus. Alhamdulillah terkumpul pagi sampai depak 250 bungkus. Sampai itu umaki 250 bungkus korang. Dan kula tanya dak pengurus apa mak tek paling ngaki mereka mak bedah paling tahu berapa yang kita bisirron mak ingat dak wan kanjeng Nabi lamba kata dak wan kanjeng Nabi bedah siron bil jahri kata kanjeng Nabi kata dilmin ada dibatasi kelebihan siron selama 3 tahun kata bisirron cuma oleh orang telok seiman dekat kanjeng Nabi iman dekat ajaran Islam kanjeng Nabi sabar mereka
Telah tahun bangkat pagi, siang, malam, tak oleh gula, tak oleh beras, tak oleh honor, telah tahun cuma oleh telah orang. Muntan kuli pancen dengan saja sanggup na punten ada boleh telah orang telah tahun menika. Kira pikiran menika lagi. Dan kula alhamdulillah pemerintahan barales. Tak kalah akal dan kula. Takut susah, takut ada orang ngongku, takut masuk 10 orang. Mak bajen pelemanan santri. Saya kontak santri beli poleneser, jadi santri seorang aterpengan dipanggil kantor lemah-lemah rekor 10. Keceng nyari aki santri bisa terpengan banyak 10 orang. Nemu insya Allah. Tapi neraka serakalan, selawat serakalan mereka bagi asrokol. Mereka iringin keleban terbang, keleban munyin terbang, alhamdulillah banyak datang. Mereka setung tanda hijrah kejeng Nabi, hijrah dak ke Madinah, tola al badru alaina, sambut keleban terbang, dengudah, jemaja, orang sepo, bersen nongkokkan kekajuan, bersen nongkok atas Roma, bersen nongkok ni buhubung Roma, menyambut Rabu Epon kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilakan hijrah maka dari Mekah dekat Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah, caca kila jajan di ratus seket ternyata korang. Alhamdulillah. Alasan tenkula tenkula menjaga tradisi Masjid Agung mulai lambat sampai mangken tenkula mulai kanak-kanak tak tahu man menggeser Masjid Agung memperingati Maulud lebat di tanggal 12. Sistem bila baik Maulid kajing Nabi kata bila baik kain kana kadang istiqamah ajaga ke istiqamahan pun kata. Besar kajing Nabi. Nah, menika tangki. Kajing Nabi kata wa innaka la ala khuluqin azim. Menika pengalam. Menika ekikan itu menika pengalam Allah Taala dekah situng-situng makhluk Allah Taala dek kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam genteng engki so engki kan itu kajing Nabi genteng enruh engki terak menika benih kun rupa nika tak benih kun karo karena pentra alimah ikadinto wa innaka la ala khuluqin adim soongkuna abn Muhammad yakteh tengki berapa budi pekertina akhlak tatakramana adim tor agung. Mereka tak toman pada akidah kah kebule dah selain sehingga kadito kerana kanjeng Nabi keduan akhlak setengki keduan akhlak seagung karena benih karena penter benih karena alim kanjeng Nabi kadito tentang politik luar biasa, tentang pertanian luar biasa, tentang kesehatan luar biasa pada keduin. Maka kanjeng Nabi kata tak keduan penyakit kencing manis. Ada kanjeng Nabi benika tak apa penyakit lambung tak ada. Tak keduan penyakit ginjal tak ada. Sehat kanjeng Nabi. Jadi bertenak atletis semacam orang olahragawan kata lagi. Berarti cak kor lagi cak pada akibi olahragawan sepak bola apa ni sepak bola ngak ria bertenak kanjeng Nabi tak bisa ikut beraki kata. Pun kanjeng Nabi kata lengki bi orang se abek mante tengkian. At lengki bi orang se tengkian benika. Tapi saya kor. Para hadirin, para alumni seterjana sebatan kula munjaki. Sehingga para sahabat-sahabat kata banyak senang dak kanjeng Nabi. Banyak lebur dak kanjeng Nabi. Kata lebur kadinto senang kadinto ing kita terdiri dari telok huruf jim nun ta. Men baca teti bacaan ikhfa tadi. Lebih protokol sebut takik lagi. Aku tepat tajwid teti jim nun ta nun mati ketemu bentak bacaan ikhfa cinta. Kata kita lagi. Sehingga karena kadintoh kanjeng Nabi ekleburin baik kanto disegani kelaban musuh ekleburin para sahabat-sahabat. Esitung waktu kanjeng Nabi kadintoh mengadakan musyawarah
Ikadimat betul kat di situ peperangan tambah menjadi jandi. Sehingga perbekalan sanggup kan tu ben peralatan mulai sajen ke korang. Atau busur panah mulai sajen korang. Tompek kaki ke semusuh sajen korang. Jeren banyak mati tompek bi musuh panah ben musuh. Kanjeng Nabi pepolong para sahabat-sahabat kangkui perjuangan ini pun kanjeng Nabi. Sampun bolong-bolong dan kula akan menghadapi peperangan-peperangan untuk mengalah orang-orang kain munafikin, kain orang musyrikin, orang-orang kafirin. Eki, telepon sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar maju. Dalam perjuangan kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar luar biasa, benih karo cinta. Untuk kenapa? Sampun maju sahabat Abu Bakar kadinto. Berikan rasa cinta. Kita cinta di kanjeng Nabi ketina apa? Carana banyak jalan, banyak cara. Sahabat Abu Bakar maju. Gusti, eki, kenapa sahabat Bakar? Tunyetan kula, ya tolak ini setuju ada penjenengan. Setuju, terkerja kanjeng Nabi. Eki. Langsung kanjeng Nabi ada bu dekat sahabat Abu Bakar. Mada abqaita li ahlika ya Abu Bakar. Kenapa nanti sampai ndak keluarga Abu Bakar? Sahabat Abu Bakar jawab, engkin toh mada abqaita li ahlika Abu Bakar. Abu Bakar jawab, engkin toh abqaitu kanto tan kulatina engkin toh basira Allah wa rasuluhu. Mereka saking cinta mampu tak mampu. Lagi mereka tak mampu. Jalan enggak berapa? Banyak jalan. Banyak jalan menuju Mekah. Gitu. Kan itu rasa cinta. Tuh maju kan sampai sahabat Abu Bakar maju sekali setelah jenah artan paling aki sahabat Umar maju. Napa sampai anak Umar? Eki kan tahu Gusti sahabat Abu Bakar ke masalah akin setuju tunjutan kula bagi dua. Separuhna ikan to li ahli ben sekarona untuk ya terakhir dekat ajunan perjuangan dan ajunan kedatan kulit cinta dekat ajunan dek perjuangan ajunan nikah separuhna nikah. Jadi mun andi obeng kalkulasi ke obeng nikah Sayyidina Umar kan to umbi en 100 bagi dua ontan 100 bagi dua. Jadi mun patati obeng 4 miliar 2 miliar ya terakhir dekat kanjeng Nabi 2 miliar angku tibi. Tak mampu. Mampu tak mampu? Tak mampu. Kikir pikiran. Lagi kikir pikiran. Oh, mobil expander terus oh ada karu kena ada pajero. Lagi. Thank anak lemak terus beli motor turun kapi, beli mobil kapi bagi adik sebelum motor tuan kapi. Ya ke mobil. Mikir sekat dinto. Engki nak engki. Mungkin manusiawi tak mampu. Tak mampu. Gitu. Punten Pak. Tuan kula penikah pengalaman ki beda almarhum walidi yang sepuh gitu abah alumni Soki penikah Soki arwah Roma Sidisrah bingko Ebelia telasen kecompok beditan kula bedi pon tuta Ebelia engki gitu dan bagi dan kula eberan songai compok ni mulai pondok bah kampung, mereka kampung songai beda perkampungan boleh, mereka perkampungan pas terminal. Beran songai dan kula keduan kepun jete kalian tu gaya. Oh terus paling ngakin. Oh keng nabi jete jati mas kan tu gaya. Madibi ampun tua ampun raja di pokri atau lagi nak kepondok. Ila tak rapat ampun tak ada boleh. Mereka tak mampu. Insya Allah tapotan mesti anak ampun beri bagian compok petok benih bercuba tentu benih rumah Marriott Hotel menikah thank you menurut Marriott yang betul menikah Marriott Hotel pada Marriott surprise menikah kita tak ingat Marriott Hotel gitu kan cuma king dong genteng betul anak situ mobil telur setelah pleman aja tak cukup ternyata kita itu menambah engki tak cukup kian mereka padahal kalian tahu setin pondok iyo pun tak paling ngaki untuk pondok beli ya untuk santai mereka tepakkah
Benih tak mampu tak cukup kian menikah. Kian tak cukup untuk. Ngincan orang tu hirso kikeng benar sih. Sandi tu nyeti tak cukup menikah. Gitu. Panen cinta Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar ki jauh menikah. Menikah secara materi perjuangan cinta dek kekajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin secara kemuralan, secara jiwa, sejarah perjuangan, Sayyidina Ali pendika ki dengude kita depak para remaja lah para depak remaja. Enalekan kajing Nabi ekepong bu orang kafir Quraisy kan kui hijrah ke Madinah kanto ada jalan lagi menjadi Madinah kata Sayyidina kajing Nabi ekepong bu orang kafir Quraisy. Maka pas Sayyidina Ali pakon akan te kajing Nabi akan te ikento etelem kajing Nabi pasarin kajing Nabi Sayyidina Ali pas akan te kajing Nabi mak bi orang kafir Quraisy sangku kajing Nabi maletak langsung ngerangsak langsung tak ngipong langsung tak maju dekat dalam kajing Nabi padahal kajing Nabi kan tu maelang ampunan kata tentu mun panjenengan bitan kula ekepong bi orang ketika pedang jumta jum tombak siap panah pun siap bengal na punten menika ki kira pikiran menika tadi dikaji cinta na kajing Nabi cocak kila jim non tak non tumbuhan tak atau badan ikhfa karena cinta menika. Para hadirin setuju sebutan kula munjaki. Tentu secara jiwa, secara moral perjuangan. Tentu. Abali kada kasapat Umar boleh. Enalekan Sayyidina Umar perjalanan jauh. Melangkah jauh. Kata sekapa mil perjalanan jauh dari dalam kajing Nabi. Tengah perjalanan Sayyidina Umar mireng hembusan mireng berita-berita bahwa Rasulullah setu. Enalekan perjalanan Sayyidina Umar mireng Rasulullah setu. Sayyidina Umar putar balik jalan. Abaliyah dekat dalam Rasulullah apa nusakin perjalanan ada kabar ya. Ada ongguan apa hok ya dah menikah. Mun informasi mangkenan ongguan apa hok ya. Jadi sampun kalintos Sayyidina Umar tak nyaman pikirah. Poter jerena abeli Mekah kang kui hadir dekat dalam kajeng Nabi. Tengah perjalanan sajan semak orang sajan banyak berkerumun along-polong menikah oleh di musim pandemi oleh thank you musim pandemi sampai berkerumun pas Sayyidina Abu Bakar atanya dari situ orang Sayyidina Abu Bakar kata agaduan temperamen si sangat keras nanti gempang naik darah gempang naik pitam eta aja situ orang benar apa menikah Rasulullah itu Sayyidina Umar langsung nyabut pedang pedangakin kelek mun sampean ngucak ngaki boleh bikula entah ta'liir anda apa karena saking cintanya dekat kanjeng Nabi tak anda ikut kanjeng Nabi setu dua tahun kali itu sampun kanjeng Nabi ada buah kali itu pas orang gelak tegulek era pedang bi Sayyidina Umar burung saya pedang Sayyidina Umar bisa nahan mereka waktu kali pas tak bengal orang ada kante atau bentak ada sebentan diam 1000 bahasa sunyi walaupun tanpa pakai masker. Sampai sekali itu keadaan lengang sunyi diam 1000 bahasa sahabat Abu Bakar rabu. Sahabat Abu Bakar lakaran terkenal kelebihan orang sangat bijaksana bisa mengambil kantor suatu keputusan sekali masih tiba kali masih demang Sayyidina Abu Bakar mas semak dekat Sayyidina Umar oning sahabat Abu Bakar carana pengalaan dekat Sayyidina Umar ekalah diri dek jalan dimmer ya
Pikir-pikir. Atanya langsung engkau takut dikit pah pedang lagi saya cabut. Atanya kata pas di budina eki subhanan. Bener kanto Rasulullah itu. Di sahabat Abu Bakar tak jawab engki, tak jawab punten. Cuma sahabat Abu Bakar maos Quran wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilang qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala akibaihi falai yadurrullaha syai'a. Sa'am penasabat Abu Bakar maus wa ma Muhammadun illa rasul al-ayah. Sayyidina Umar sepakun ngangka pedang gila gerinto sajantoron jantoron dibunyi pedang yang tancap kaki ke bumi. Sayyidina Umar pas jatuh tersungkur. Kenapa jatuh tersungkur? Nanti jatuh lagi. Jatuh tersungkur pah mular nyap aing tengal engki sahabat Abu Bakar. Dan kula abid oning ayat penikah. Sedang panjenengan emaus pole ayat kadito wa ma Muhammadun illa rasul penikah. Dan kula engki pun yakin. Percaya engki punan. Mereka mun orang beriman wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Mereka mun ayat Quran baca mereka mun orang se andi iman maka bertambah imanna. Sajan iman engki sahabat Abu Bakar. Benian bi orang tak percaya Quran. Percaya keng kadito todus ngucap percaya. Percaya dah Quran keng takut sengoca. Cak Quran kata demen Allah Taala, cak Quran kata kalamullah, cak Quran kata debu se bener. Sadaqallahul aliyul azim. Bener. Kata. Inalaikanna isitung waktu. Beda sayembara. Para sahabat Kanjeng Nabi menikah saya menyandang Al-Quran. Sahabat Kanjeng Nabi kanto saya dedin isi Al-Quran di antara pasaran yang kanto isi Al-Quran Sayyidina Utsman Ibnu Mas'ud kanto. Mereka berdesembara. Berdesembara laku edu malam mereka lapangan berdesembara bausan Quran. Tungsayan mau se. Jadi mungkin musabakoh. Sahabat Mas'ud adaftar, gula adaftar. Wong sampean cak daftar Mas'ud. Kenapa? Sampean tak potongan, tak geding-geding lagi sampean. Ibnu Mas'ud menika orang ni kini. Tak potongan menika. Benian bi orang sing go loncong raja bener-bener ki. Potongan ki set. Nah pernah istilah wibawa, kurang wibawa. Tinggal kula nora. Ibnu Mas'ud nalaikana sahabat Ibnu Mas'ud maus ke lapangan kela setajana tercengang terkejut ajib takjub luar biasa baca Mas'ud kanto fasihnya hafalannya saya baca cuma 4 ayat Ar-Rahman allamal Quran kanto khalaqal insan allamahul bayan kanto saya maus waktu kadito hadir Abu Lahab, Abu Jahal, sang Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu kata kita Islam. Hadir. Tapi makih bahasa sastranya mantek kebelawana tinggi. Mereka ngakuni kagum para abu-abu gela. Sebenarnya tak kagum cuma Abu Tamang, bi Abu Turab. Tak kagum. Tapi karena berdasarkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim la terkunci le gembo pakun tak keluar kepercayaan pakun tak beriman dekat Al-Quran Al-Karim. Contoh. Orang Arab ini kan lakar mulai lambok atuan puisi, atuan prosa, atuan pantun, atuan syair atau atuan berapa macam-macam
tempel lagi Ka'bah Baitullah leng-lengin bi kanto berhala kanto berhala macam-macam berhala kanto Lata Uzza macam-macam kanto aduan gak dinto tapi enalekan kanto kanjeng Nabi etorina Al-Qur'an pendika orang kafir-kafir Quraisy banyak percaya pun keng takut Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal todus saya mau mengakui boleh pendika datang dari ponakan saya Ummi. Saya tak ning penapa selaki penakan tak tahu apa SD lek tak tamat Abu boleh S1 S2 ben S campur tak keluar pendika. Pendika todus pendika. Sehingga kadinto pas bertandingan makanya Allah Taala ada bu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah menika lamun aban kafir yang mang fi raibim dan kemangman mimma dari perang anzalna sanaki sapa sengko untuk maka fa'tu bi surah dapat lagi itu ayat-ayat Al-Qur'an fa'tu bi surah maka mendatang aban situng surat pen ngalak surat paling panda mun tak mampu ketibiin Allah kepila-pilan aja. Doktor, apa profesor kapir, Allah kapi dia. Kangkuin nandingin Al-Quran. Tak bisa ngimpok pakun. Untuk pabada Musailamah Al-Kadzab. Senanding nah. Musailamah Al-Kadzab itu pas nandingin surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'a rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tatlil bi Musailam al-Kadzab ikarang jawab kan ikarang ngaki al-fil mal fil wa ma adraka mal fil lahu danbun wabil ringan bahasa pendika ada mantek ada belagun ada sastrana al-fil kece mal fil kenapa kece wa ma adraka mal fil peoning sampean napa kece lahu danbun wabil kerja menikah andi tanah leh lanceng andi kopeng lebar menikah kerja ada sastan sekali tak pada pelajaran SD lambat lagi ini bapak Budi ini ibu Budi ini rumah Budi ini kambingnya Budi ini ayamnya Budi ada penapa nekak di seperti menikah tak nyucuk menikah ampun saampun sekak dinto epereng bi kanjeng Nabi kanto kanjeng Nabi kanto afsahuf sohail insan paling fasina manusia benih kungkul paling fasih afsahuf sohail insan paling fasina sefasina manusia yun ceng Ibnu Mas'ud eki kadinto kulit rongi dingakin baca Al-Qur'an sampian nikah berkenaan gelak bi Ustaz Zainal kan tu bacaan dia sini kurang tepat je pun so ngaji tu Ustaz Zainal pun takut cek pas masuk yang kejing Nabi punten ku Ustaz apa panjenengan kata afsahu sohahil insan punten kula terus kali-kali orang baca Quran dari orang lain baca terpaksa macam oleh Ar-Rahman Allamal Quran atau khalaqal insan allamahul bayan kak dinterus tetekul macam ba ayat sekatan oh okay. Hebat thayyib dia pun kanjeng Nabi bentuk enalekan elapangan kak dinto Abu Lahab bin Abu Jahal ngiding dek baca Ibnu Sufyan Ibnu Mas'ud itu sangat terkesan teti pikiran sehingga tak jadi tedung kan tu Abu Jahal bin Abu Lahab mun Muhammad ingat apa tiba Ibnu Mas'ud ingat ria apa nikah setung waktu kadinto bi Allah Taala sutradaranya skenario nya cukan Rasulullah kata Allah Taala tang tu mun film tangki film kanto ceritana kenapa Brahma Kumbara beda sutradarana beda skenario nya kalau bentuk kan lagi pada Roma Irama atau sutradara lain kanto skenario nya Irama musik Roma Irama katakan sini tu pendikat di Allah Taala
Sutradara Allah Ta'ala, skenario-nya Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala pada andi pikiran. Abu Lahab engkau deki nak ngono nah Muhammad. Muhammad di biasa tengah malam cegah macah Quran. Abu Lahab sampai kecukan kok deki rekor dua nak ngono nah Muhammad membaca Quran. Ngak apa? Ceng Ibnu Mas'ud bilang ngak dua baca. Tetapi engkau deki lepas dari bun lauk. Cak pun Abu Lahab. Abu Jahal kau makan kol dua deki makan dari bunda je. Kol dua juga. Ngintip Nabi Muhammad mas Al-Quran kan tu. Pernikah Kanjeng Nabi Muhammad pernikah. Kol dua malam tahajud lagi. Tahajud. Kanjeng Nabi kata Al-Mustafa. Kan tu. Al-Maksum orang pilihan orang seraksa dari dosa. Banyak istighfar. Kan tu. Jaga malam tahajud. Muntan kula banyak dosa tak taman jaga malam tahajud jaga keng perluan lain. Sampai sekadin to pas tercukup Abu Lahab bi Abu Jahal. Tercukup ya dan labeng dalam Kanjeng Nabi. Abu Lahab sampean mak berkinto, sampean juga mak berkinto engki. Quran pendikar lakaran luar biasa engki sak orang lain. Dah cukup simpan kulit sampian. Kenapa? Kekerwibawan kulit sampian deki. Dan kulit kadang andi ya kaumi. Ampun engki. Siap, setuju. Okey, plus. Hari mereka terus bertahan dalam kekafiran. Pernikah bi Allah Taala pas itu bagi wa innaka la ala khuluqin adim. Para hadirin seterusnya. Saampuna Kanjeng Sayyidina Umar seketika dintoh lagi pahmular pernikah tanda cinta Sayyidina Umar takut keelangan Rasulullah. Pada bi orang pernikah dan kula panjenengan andi bini sira pacek kelebuna pacek cinten keelangan ada tak jadi tedung tak oni mun lepas mari Pak Polowarin dah oleh anyar tak oni ten kula menika betul ki pun tak ada umur tak jadi tedung semalam tak jadi tedung kira pikiran menika itu mun kita kira pikiran berarti tidak ada cinta menika. Mereka sahabat Umar. Sayyidina Abu Bakar. Karena keimanan dan karena kecintaan Rasulullah. Udah Rasulullah. Iki kata perjalanan Isra Mi'raj benar. Nikah se abela. Inalaikan orang kafir Quraisy tak percaya. Juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka tetitan kulipan jenengan nindah sekat dinto kita ada kita ki. Dari materi kita ada, dari jiwa keperjuangan, dari jiwa kecintaan ki berdepan lagi ninggir segone kian mereka lagi mereka bahkan kak dimah mereka terus eki kak ditop dimin badah Ummu Sulaim kak ditop sekut Adam pingin sekut kanto adati sangat asalin Kanjeng Nabi. Berapa? Benikun karena cintana. Sulaim kak dinto, Ummu Sulaim menabi Kanjeng Nabi kak dinto ojeng apeluan. Sele rasa buka kaos dalam buka, Sulaim semeres kaos. Keng ebedain. Apa nama ebedain? Engke kebidikan di kebi parfum Sulaim. Cek pelon Kanjeng Nabi room. Tahu saya entar ketuku parfum jangan Sulaim. Contoh nikah Muslim nikah karena saking cinta ke Rasulullah benih kalau cinta juga pelon Kanjeng Nabi ebeden bi Ummu Sulaim menikah kanto berapa elong polong menikah bi Ummu Sulaim kanto karena cinta ning kitab Nashihul Ibad jelas lagi badak iki gade untuk ibn kanto Imam Sibli bin Ibnu Mujahid enalaikan Imam Sibli ngabis dek ke Ibnu Mujahid
Mereka Imam Sibli pas isiom bi Mujahid. Terkerjat Imam Sibli. Mujahid sampai mas menikah. Kula mereka amimpe. Amampe ambil apang kibi antar dek ngabis dek Rasulullah bersampian. Maka bi Rasulullah sampian nikah isiom bi kanjeng Nabi. Maka cek Rasulullah nyium dah sampian. Napa kula tak nyium sampian. Gitu. Jadi mereka pas Ibnu Mujahid nyabis dek Rasulullah tentang mimpin. Eki pola sebelum kanjeng Nabi pola kadito lakaran Imam Sibli menikah lakaran andi ritwiritan katuk Imam Sibli pen mari solat maca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampun keto sampun kelaban selawat senyak benyan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Perika Imam Sibli biasa nak akan mau ketika itu mungkin perika sepas mimpi dia tengin ten kula pas kula nyium dekat Imam Sibli. Contoh. Dan itu sampian pola pas bisa mimpi. Nah, lagi makin tak siam kajeng Nabi pola kas bisa era bi kajeng Nabi. Cak kita ki pengalan patol sama kajeng Nabi. Era boy bulu tak tantok ni ketangki. Nanti malai kecintaan bi Rasulullah. Cak berapa? Ngangki materi pesetan di. Tangki tak ada maki beda ki iman ki kepikiran. Perjuangan kecintaan, perjuangan tentang keagamaan dan ki korang. Iki kanto jalan lain di antara sepaling gampang membanyak maus selawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling pun tentu kurban jenengan ampun jelas sehari semalam mau selawat 5 kali sehari semalam. Kenapa? Dalam tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu terus assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah assalamu alayna wa ibadillah tadi kan beda tahiyat lagi dan dika menabih ngelakonin salat ampun 5 kali sehari semalam mun tak ngelakonin salat engki pas tada salawat sekali mereka lagi eman mereka eman mulut cek rajin mulut cek rajin engki engkau amul sayang dek Rasulullah. Tak ada solat, tak ada salawat. Iki pernah apa saya koleh pada rezeki itu. Para hadirin sebetulnya kuliah menjaki apa? Kita tangi. Terus ki. Berikan. Sampai sekali itu Imam Sibli dan Ibnu Mujahid berikan. Eki makadah kadito perjuangan nepon pada cara-cara cinta ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tengkula mator kele kanjeng Nabi pedikah maksum al mustafa orang pilihan wa innaka la'ala khuluqin andim akhlak setengki bencukenan iki kanto al maksum maka kanjeng Nabi kadinto tengah malam tak kele kanto tengah malam tahajud lagi menebit timin kita ada lampu Siti Aisyah ki lampu kenapa temertal pe sehingga kanjeng Siti Aisyah sekut kehilangan kanjeng Nabi ngaledek kekenangan solat tu kaki kata kanjeng Nabi pasal kanjeng Nabi selalu tahajud sampai malam sampai sokona ber tapi bila Siti Aisyah tegur ya Rasulullah sampian menikah bi Allah Ta'ala ampun al-maksum. Perempuan menikah ampun le jamin tadi itu masa sampai menikah. Bi kanjeng Nabi iya dia keng engko apa engki menikah tengku apukti aki rasa syukur engko dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala menikah. Kanjeng Nabi itu benar. Makanya setelah waktu kanjeng Nabi kan to mematul da Allah Ta'ala. Apa-apa Gusti Nabi Musa panjenengan paring penikah Nabi Nuh paring penikah Nabi Ibrahim paring penikah Nabi Sulaiman paring penikah oh iya Muhammad apa sepeda kaki
pada kau Sulaiman abri ria de Musa abri tungkat de Nabi Soleh abri onta abri ada macam-macam saya terus ingat dia mari engkau abri saya dah minta sabar 1,000 hektar beri Nabi engkau saya dah minta onta berapa 1,000 beri engkau punten Gusti benih-benih kesiarutan kula gitu. Maka bila kanjeng Nabi bagi wala sauf itu Allah Taala wala sauf yu'tika rabbuka fatarda bekal aparing seko dekat umat maka ridho amu sebelum nikah bi Allah Taala sedang kita beri penikah pada Allah Taala dibagi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda bekal aparing seko dekat umat fatarda maka ridho aben pendapat jawab kanjeng Nabi idan la ardo wa wahidun min ummati finnar tentu idan la ardo tak ridho Gusti kula bi Allah Taala kala fatardo idan lah ardo tentu ridho tentu Gusti idan la ardo wa wahidun min ummati finnar mun badasitung umat kau laki dalam neraka tak ridho oh yelah dia bingkok umat kakek sepora kapi umat kakek je semata ki ikare seketahun bingkok sepora abid Gusti seketahun ya wis lah mun ki kare 10 tahun semata bingkok sepora mun sepor dengkok seporo 10 tahun ki abid ya kare setahun sepor de bingkok ya sepora abid setahun Gusti ya wis lah kare sebulan bingkok abid sebulan ya wis lah seminggu abid Gusti ya wis lah kare 2 hari umat seda ki atau pedengkok ki aso pedengkok bingkok terima abid 2 hari Gusti Irwislah kare sehari, habis sehari Gusti. Mereka perjuangan kanjeng Nabi. Paten kula tak selawat dekat kanjeng Nabi. Ten kula pas tak ada rasa cinta dekat kanjeng Nabi. Pasti napa? Iki kanto Badi budina innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Taala ikut bekal nerima dek ketobat malam juga rugir selagi nyaba kita dapat de kekerungan kita dapat le menikah kita dapat Allah Taala menikah kedemengan keringanan sebanyak pora umat sepora umat kanjeng Nabi olehna perjuangna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayidina Muhammad da Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam hal naza sampai dalam hal naza biar Gusti bi kanjeng Nabi perjuang lagi dekat Allah Subhanahu wa taala. Jika puan para saja itu mun bahan kan kanjeng Nabi bi kultung kita ada bahan pada kita ampun sekali toh lagi mentar-mentar beten kalau saja setiap umat kanjeng Nabi kesayang umat kanjeng Nabi kenging syafaat kanjeng Nabi amin Allahumma amin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawa'iha wa afil abdani shifa'i wa nuril absar wa diya'i wa qutil arwa'i wa da'iha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah bihukukillah wa hukukil ibad ma daqat illa farajallahu lakal hamdu minkal faraju ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhikra wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa umuran tawila. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma adkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Allah ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.